dan ada dua, satu di U Future dan satu lagi di Google Form yang saya bagi tu. Alright. Saya lepas saja kita talk pagi ni. Ni session yang ketiga, sesi yang ketiga means dah habislah saya buat 3 session saja. First yang you all semua group join tu dengan Dr. Palang. Second saya buat dengan Dr. Abdul Aziz daripada UPSI. Yang tu oleh sebab dia tak boleh buat hari Selasa, sama kelas untuk ni, saya have to go for hari Rabu lah petang. So satu group je lah, group transport saja yang boleh join. Dan ini luckily dia kata ada meeting pagi ni. So habis meeting ni saya dah invite dia. Yang ni kot, Iris. Okay, alright. So kita tengok. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar Cik Ahmad Zudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun lama tak jumpa ni, dah hampir berapa tahun dah lupa dah muka macam mana. Tapi rambut masih banyak. Rambut saya yang makin kurang ni. Okay, alright. Terima kasih kerana dapat join kita pagi ni. Okay, saya kenalkan sini Cik Ahmad Zudi bin Abdul Wahab, styling executive di Peru 2. So di sini ada pelajar semester 4 in the degree industrial design. Macam kita dulu lah, kita semester 4 kita tak pergi lagi praktikal. Daripada ni habis semester 4 dia akan pergi praktikal lebih kurang macam dulu berapa? Tak sampai 3 bulan. Then masuk semester 5, semester 6 depa habis. Tapi kebanyakan di sini daripada diploma depa buat di sini, depa penerapan depa masuk semester 3. So direct degree lah. So ada 2 grup sini, satu grup furniture dan satu grup transport. Tetapi semua sekali buat produk lah. Okay, alright. So ini kenalkan Cik Ahmad Zudi. So macam saya bagi tahu tadi, pengalaman Cik Ahmad Zudi dah nak dekat 23 tahun lah. 23 tahun tu sebab saya kira daripada kami habis degree. Tapi habis degree, sebelum habis degree Cik Ahmad Zudi dah kerja dah. Dia lagi awal kerja. Saya waktu tu menganggur dulu, okay, sebab saya balik duduk kampung. Then lepas pada tu so kita bertukar-tukar tempat kerja lah. Itu normal lah. You dapat offer better, you go for cari pengalaman, cari ilmu. Then sampailah satu masa you all akan fix to one place lah. Alright, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cik Ahmad Zudi lah untuk continue dia punya talk. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua sihat ya? Salam. Semua ada kat rumah ni Kat rumah. Okay, alhamdulillah lah. So salah pengenalan. So just nak recap lah. So saya dengan Profesor Madya Teknologis kan? Dr. Azhari ni memang kawan rapat lah dulu masa belajar kat UiTM. Bukan Tan Sri Okay. Aku boleh ingat Tan Sri kat punya teknologis. Tapi mahal lah title tu sebenarnya, teknologis ni. Okay. So kita orang dulu belajar ambil industrial design bersama-sama, and then mula alik lah daripada asrama tu, Jati, Shah Alam ke fakulti FSSR lah. So dia memang the best student lah. Nak tahu dia memang the best student. So untung lah korang bila dapat dia sebagai you punya lecturer dengan tutor. So actually saya ni dah kerja kat Pro 2 almost 15 years. Sebelum ni kerja lompat juga lah. Sebelum ni dekat UTM Jalan Semarak doing design consultancy. So lepas tu saya dapat peluang bekerja di Pro 2 lah. So saya grab peluang tu, and then hari ni saya masih di sini lah, alhamdulillah. So untuk hari ni saya dipahamkan saya akan share ataupun bagi talk lah on the Global Collaborative Learning Program by UiTM Kedah, and then saya akan cover more on the styling design lah. So without further ado, saya proceed Hai.
Nampak ke? Nampak. Sekejap Okay, so tajuk material saya hari ini adalah untuk automotive design, yang mana saya lebih fokus pada EV lah, electrical vehicle disruption in automotive styling. So maknanya dari segi ayat yang lebih mudah, electric vehicle ni dia membawa perubahan daripada automotive styling itu sendirilah. Okay, so konten yang saya akan sentuh hari ini dari segi senario, trend study untuk roadmap for the major global player, mapping, and then some cases on motor show, and then for the styling benefit lah, design process, and some the final conclusion. So senario dia, the emergence of EV as an alternate fuel created from technological development, global awareness, renewable energy and escalation in personal mobility. Maknanya EV ni dulu pernah meletup lah pada awalnya pada 1827, and then dia senyap sekejap pada 1990s, and then sekarang ni global awareness on the renewable energy, maknanya energi tenaga yang boleh dikita semula, yang boleh diperbaharui lah, menjadikan EV ni adalah future roadmap almost total automotive firm ataupun company dekat dunia ni. So firstly, GM ada introduce EV concept dia, Impact, dekat LA Motor Show pada 1990s, diikuti dengan Chrysler, Ford, GM, Honda and Toyota pun turut mengeluarkan some showcase lah untuk EV. So senario ni penting sebab dia adalah consider push factor untuk teknologi ni. And then selain daripada tu, teknologi tu sendiri, peranan kerajaan juga, dia bagi insentif dekat US pada hujung tahun 2000. And then market ataupun pasaran ni berkembang lah sehingga 2010 dan sekarang. Untuk Malaysia pula, di latest news, Malaysia government is proposing the EV to be completely exempt from import duty lah. Maknanya tak ada excise duty terhadap kereta EV yang mana kita pernah dapat dulu untuk hybrid car. Kalau you ingat pada 2017 kalau tak silap saya, S-Class, Mercedes S-Class hybrid yang pada awalnya harga almost 1 million jadi 650,000. So ramai orang kaya-kaya beli kereta Mercedes S500 hybrid tu sebab ada exemption and import duty free lah. And then road tax exemption untuk EV cars pun tak ada. So this is still ada proposal lah. And then individual tax exemption of 2,500, maknanya pengecualian cukai lah. Kalau kita beli EV car, government Malaysia boleh bagi pengecualian cukai sebanyak 2,500. Okay. So ini based on 2022 national budget. So ini adalah push factor untuk EV cars berkembang di dunia, serata dunia dan di Malaysia locally lah. So saya terus tunjuk roadmap global player BMW. So sekarang ni pada 2020, pada 2020 BMW dah start dengan fully electric car and hybrid cars lah. So ada dua jenis BEV ni, ataupun BEV ni maksudnya battery electric vehicle lah. Sama ada is fully electric, maknanya without ICE ataupun internal combustion engine, ataupun plug-in hybrid lah, maknanya hybrid yang combination antara ICE engine, internal combustion engine, dengan electric teknologi, maknanya dia rechargeable lah. Bentar ya. Hello Zam, nanti aku call balik, aku tengah meeting jap. Sorry. Okay, baik. So kalau tengok product range BMW ni daripada 2013 dia dah start dengan i3 kalau you ingat, and then 2021 dia dah ada iX3. So maknanya benda tu daripada kereta sedan
ataupun kereta hatchback, dia bertukar ikut design trend ataupun market demand sekarang lah, yang lebih ke arah SUV. So untuk full electric cars, untuk plug-in hybrid dia dah start dengan i8 pada 2014, and then seterusnya X3 xDrive 30E electric. Kalau tengok E kat belakang tu maknanya ada electric enable ataupun plug-in hybrid dia ni lah. So kalau tengok akan datang, dia akan meluarkan 25 EV models by 2025. And dalam tu minimumnya adalah 12 full EV vehicle. Maknanya lepas ni ICE ataupun internal combustion engine ataupun yang menggunakan petrol akan menjadi less relevant lah dekat pasaran ataupun penggunaan akan datang. Okey, ini untuk BMW. Untuk Mercedes-Benz pun sama. So dia punya roadmap dia lebih besar, and then almost like Geely lah. So Geely dia punya EV roadmap dia bukan sahaja meliputi kenderaan ataupun design kereta tu sendiri, tapi termasuk infrastruktur. So ini Mercedes-Benz pun approach dia adalah sama lah. So pada 2020 ni dia dah start banyak kejutan dengan mengeluarkan kereta EQS lah. So EQS is equivalent to S-Class Mercedes yang menggunakan full electric powertrain. And then kalau kita tengok roadmap yang akan datang ni, akan ada banyak lagi teaser model akan keluar lah. So kita tunggu masa motor show lah, is where the most of the automotive player will showcase their design and concept. Okay, ini pun sama dengan VW Group, adalah satu grup yang besar sebab consisting of many automakers dalam dia. Kita ada VW, Audi, Ducati, Bugatti. So dalam VW ni memang banyak company Europe based yang duduk bawah payung VW ni sendirilah. So kalau tengok daripada 2020 ada Seat Elborn, and then VW ID Cross, ID Rooms, Q4 e-tron, Enya iV. Ini semua adalah EV based ataupun electric vehicle konsep lah. And dia akan buat untuk VW ID Bus juga. Ini yang camper van tu yang tengah viral sekarang ni. So akan datang dia akan menggunakan electric vehicle. So kalau tengok graf ni, kalau kita tengok yang ini adalah dia punya supply chain ataupun dari segi parts lah worldwide, and then pasarannya lah. Kalau tengok akan datang, the giant market will be not in Europe lah, will be in China. So China ni is dia memang prefer electric vehicle lah, sebab dia ada banyak resources for and facilities for battery manufacturing. So this is up to 2030 lah. Okay, so bila kita pergi a bit technical, kita kena faham electric vehicle ni punya basic packaging lah, compare to engine yang konvensional, mana dia punya compartment dia lebih simple lah. So firstly is the battery cell itself dengan motor controller dia. So ini basic daripada VW punya packaging lah. Kalau tengok dia punya platform tu very flat. Dia tak ada tunnel untuk exhaust manifold ke, ataupun untuk wire harness ataupun tube untuk disc brake cylinder. So dia memang very flat, and then compartment dia very clear lah and very neat lah. Lepas tu untuk bateri dia ada banyak arrangement lah. Salah satunya adalah in-hub motor. Maknanya motor tu duduk dalam alloy wheel. Tapi untuk menjimatkan lebih cost, kebanyakannya dia buat arrangement motor controller tu berdekatan dengan tayar tu lah. Maknanya satu motor akan powerkan dua tayar. Compare to in-hub motor, satu motor untuk setiap tayar lah. So ada buruk baik dia lah. So kalau ikut packaging ni, consisting of battery cell, elektrik motor untuk depan dan belakang. Maknanya ada dua elektrik motor lah untuk powerkan series of tayar depan dan belakang. So untuk kalau kita tengok VW, and then yang tengah ni adalah BMW,
And then yang sebelah kanan ni adalah Mercedes. Kalau tengok layout dia almost the same lah. Kalau benda ni design packaging ni adalah hybrid, so dia akan require shared area lah untuk engine dengan electric punya controller ataupun compartment dalam tu. So kalau tengok ruang packaging yang kita tengok ni, so dia adalah lebih space cautious lah. Maknanya ruang untuk kabin tu lebih luas untuk styling, achieve styling freedom. Okay. So this is the package, basic packaging yang kita kena faham lah sebelum kita understand ataupun kita start dengan kita punya design konsep tu sendiri. Okay, ini konsep mapping untuk based on motor show. So kebiasaannya generally lah kita akan refer dengan motor show lah, global motor show. So the most influential motor show is Geneva, dekat Switzerland, Shanghai, and then Tokyo lah. So yang lain macam dekat Beijing Motor Show, Frankfurt, itu pun is very influential lah. And then dekat Milan Motor Show itu lebih pada styling design. So kalau you nak tengok styling design motor show, you pergi Milan ataupun Geneva, mana dia akan manufacturer akan banyak keluarkan world premiere lah. World premiere ni maksudnya itu adalah first teaser ataupun first showcase untuk setiap design ataupun new DNA diorang sendiri. So kalau tengok based on motor show ni, I pecahkan pada 4 axis lah. Basic axis maknanya yang ke atas tu adalah slick, and then ke kanan adalah dynamic, ke bawah muscular, and ke kiri adalah clean. Untuk setiap direction ni actually tak ada, it's a matter of taste lah. There is no right or wrong lah. Kalau macam kita pergi ke clean, actually ada customer ataupun demand untuk clean design. Kalau kita pergi ke dynamic, ada customer market tu sendiri. Sleek pun lebih pada sporty, and muscular lebih pada SUV type of design lah. So currently untuk model yang ada ni, I letakkan Honda E prototype, Ego Life S, Polestar 2, Nissan IMQ, Mercedes EQS, VW Rooms, Audi i-Me, dan Audi Q4 e-tron lah. So kalau tengok Audi kat sini ada 2 sebab memang dia orang ni very agresif dekat EV design. So untuk Honda E prototype dia, kalau kita tengok design dia memang cute lah. So dia based on Honda Urban EV concept yang pernah di showcase dekat Geneva Motor Show pada tahun 2017 lah. Tapi untuk e-prototype ni di showcase kembali pada 2019 di Geneva Motor Show. So kalau tengok design dia, basically kita boleh nampak design tu very solid, distinctive, and clean lah. So ke arah clean design. Anyhow, it's still contemporary, not too advanced, means dia untuk tunjukkan practicality, while kita boleh feel dia punya minimalism konsep tu lah. Lepas tu kalau you tengok dekat dia punya side body dia is very wide and stance lah, compare dengan glass tu. Kalau you tengok side glass dengan body tu, dia nampak stance and a bit on the muscular side, and then it looks very environmental lah. So kalau tengok a bit competitor on the Ego Life S tu, dia actually is a Italian design Q yang mix dengan German technology. Sama kat konsep dia, a bit wide shoulder and on the sleek but little but have resemblance on the muscular lah. So dia punya bumper pun very pronounced, very eye catching. Kalau tengok bumper tu antara zone yang customer boleh appreciate lah. And then dia balancekan juga dengan a bit dynamism sebab curve dia tu tak terlalu flat, tak terlalu horizontal, a bit wrap around. So you boleh feel dia punya dynamism yang mana boleh contribute pada sleek design lah. And then actually design ni is by Spada concept lah from Italy. Dia combine dengan German
powertrain ataupun German teknologi. Kalau Polestar ni adalah under Geely punya umbrella, is under Volvo. Kalau tengok Geely ni dia sebenarnya is a world player lah, global world player lah. Dia ada banyak dalam tu model-model EV. Contohnya Polestar 2 ni adalah salah satu pada dia punya model range lah. Dia ada 2, 5, 4. So saya tunjukkan Polestar 2. And then under Geely juga dia ada Link & Co. And then Geely sendiri ada EV car yang mana if I'm not mistaken, they will produce a Geely Geometry yang mana Proton akan gunakan sebagai EV car lah untuk menyahut seruan kerajaan untuk zero tax exemption. So kita ambil peluang pada situ lah. So Polestar ni dia adalah it's a C segment sedan crossover, and it didn't compromise on the safety lah. Macam kita tahu Volvo ni memang mementingkan safety, and then very minimal lah estetik dia. So sebab apa dia kata minimal estetik, walaupun designer dia sendiri cakap minimal estetik sebab dia nak kurangkan waste. So awareness dia on waste and environment tu is very high lah. And then all the line and then the surface character tu is not waste for them lah. It should be there, just nice. That's the condition lah. So kalau tengok dia punya image dia is on clean and muscular. Lepas tu you boleh feel dia punya safety dia tu lah. Dengan wide body and then stance image. So kalau kita pergi kat lah dynamic ni, so kat sini ramai trend memang ke arah situ lah. Consisting of design Nissan IMQ ni adalah new DNA for Nissan design. So actually it's an autonomous drive vehicle. It's a Nissan intelligent mobility concept lah. So dia memang full autonomous vehicle. And then kalau tengok surface itu macam resemblance of Japanese culture for origami lah. So tengok dia macam berlipat-lipat kan. So this actually it blends antara Japanese tradition dengan advanced technology from Nissan. And then seterusnya Mercedes EQS equivalent to S-Class sedan from Mercedes. Kalau tengok design dia very fluid and very dynamic and it's a global design lah. So design dia ni dia tak bipolar tau, maknanya almost safe design lah. So Mercedes nampak benda ni is very important to attract more customer. And then in terms of styling is more global lah. And not too sleek, not too muscular, not too clean, but every element of the design is there inside the styling of EQS. So untuk VW Rooms ni is a D segment SUV, is very big, almost 5 meter length. So dia pun autonomous drive. Later I will show the video. And next is Audi i-MiEV and Q4 e-tron is dua avant-garde design daripada Audi. So kalau tengok Audi i-MiEV tu is a compact crossover. It's also autonomous driving. So kalau tengok dia punya wheelbase tu stretch to the outermost of the car. So dia akan memberi lebih ruang pada cabin itself lah, and nampak lebih stable and then lebih sporty lah. And then the side body is very sculpted and with bezel image, very sharp lah. So benda ni actually kalau you tengok Audi ni dia punya resemblance dia very strong untuk setiap DNA model yang dia implement dekat product range dia lah. So kalau tengok Q4 e-tron pun ada sense of dynamism and sleek image. Okay, so next I akan tunjuk you the concept video lah, bagi you lebih faham apa yang I cakap tadi. Nampak Nampak. Nampak.
Ni Polestar from Volvo. So nampak very clean and stars Yang tadi tu LED untuk rear kombi dia. So that's the interior. We go into interior. So apa yang Polestar buat, dia integrate dengan gadget teknologi lah inside the car. Every combination, exterior and interior colors and materials reflect the highest standards of taste and craftsmanship. We take great pride in having created vegan interiors and have done so taking inspiration from the latest in fashion and high-tech sportswear. Ini next car, Honda E prototype Okay, Ego Life S. Satu crossover, satu sport edition. Next, Mercedes EQS. Q4 e-tron. Driver oriented instrument panel. Dan hexagon Audi DNA lah untuk grill and LED. High quality audiophile sound. Fully electric
Ni VW Rooms. Big SUV, almost 5 meter. Ni size Velfire ni. So this is still concept car lah. Very welcoming for the customer and driver. Okay, next, IMI. Sport mode. So kita tengok design styling ni memang very edgy, muscular, crossover tapi still performance based. IMQ. Okay, thank you. So tadi video tadi ada 8 kereta yang saya cerita tadi. So kalau tengok design ataupun styling queue dia untuk EV cars memang is a new DNA lah. So dari segi impact untuk EV disruption on styling. So based on benchmark car yang based on motor show tu. So form with integrated function lah. So equals to styling freedom. So maknanya kita ambil contoh untuk side body design untuk IMI tadi kalau you tengok is very seamless, and then all the styling characters is not cut lah by door handle ke, by hinge ke, by pillars ke, sebab form kereta tu dia dah consider integrated function tu sendiri lah. So kita boleh achieve more styling freedom. So untuk designer, feeling untuk dapatkan design satisfaction tu lebih tinggi lah. And then untuk height kereta yang based on EV, so actually is optimum height lah. It can be lower, it can be more higher or lower lah. Depends on battery punya layout and arrangement. Ada manufacturer yang dia stack battery tu 2 layer, ada yang single layer, ada yang split into 2 piece on the front and rear. So this one depends on the height lah. So if we achieve optimal height, we can have a low floor design lah. So bila low floor design, kita boleh dapatkan styling yang lebih sleek. And then feeling untuk sport atau coupe akan lebih emphasize lah. Sebab untuk floor tu kita dapat flat ataupun without the bulging of the current metal panel ataupun current compartment for the exhaust manifold and then tubing and then piping semua. So untuk EV ni actually dia more high performance than the internal combustion engine. So bila high performance, designer kena sharp
Maknanya this is a performance car, this is a high efficiency car. So designer ataupun stylist tu boleh buat design yang lebih pronounced, lebih eye catching, lebih sharp lah. Contoh dari segi karakter, kita boleh bagi sesuatu di karakter yang lebih dynamic ataupun lebih controversial ke. Sebab apa? Sebab kereta tu adalah EV. So dari segi marketing, so benda ni penting lah untuk integrate sekali, not only technology, styling and then marketing tu sendiri lah. So next untuk ni adalah aerodynamics lah. So EV cars is very good in aerodynamics sebab dia tak ada, contohnya front grille So front grille tu dah tak ada requirement untuk radiator, condenser ataupun air intake lah. So as a result, front grille tu kita boleh buat flush ataupun seamless lah. Kalau tengok EQS and then Honda e-prototype tu, depan dia tu memang clean. So dia punya separation line tu almost seamless lah. So due to this method kita boleh achieve lower CD, aerodynamic CD lah, coefficient of drag. So oleh sebab tu designer boleh buat more experimental surface lah, sebab tak ada requirement ataupun card untuk radiator. Contohnya biasa kereta ni dia punya layout dia kat tengah dia adalah opening untuk radiator, kiri dan kanan adalah headlamp. Bawah opening radiator untuk atas dan bawah tu ada untuk radiator dan condenser. So untuk EV cars, since radiator dah tak ada they require only minimum opening at the front design. So layout face ataupun facade design tu you akan dapat lebih freedom lah. Contohnya headlamp sebelum ni ada 2, you boleh contohnya boleh buat 3, 2 kat kiri kanan, 1 kat center contohnya lah. Sebab dah tak ada requirement untuk opening tu. So untuk opening untuk EV ni dia lebih pada yang very minimum lah. Contohnya macam LiDAR kamera ataupun AVAS, acoustic vehicle punya ni lah. Contohnya macam digital horn sound, humming sound, something like that lah. Sebab antara kelemahan EV cars adalah dia very senyap. So kelemahan ni, senyap ni di-consider kelemahan lah untuk pedestrian ataupun pejalan kaki, sebab orang tak sedar ada kereta datang. So untuk European, dia orang dah kenalkan satu undang-undang baru, setiap kereta EV, hybrid yang terlalu senyap tu kena ada speaker untuk keluarkan humming sound yang represent engine punya ni lah, engine punya sound lah. Okay, and then untuk EV pula, designer boleh ataupun customer tu boleh achieve more high quality on the driving experience lah. So as a designer, what we can offer to the user or customer is the user interface design lah. So sebelum ni graphic meter hanyalah 2D, so sekarang dah start 3D and animation. So later dia akan lebih informatif lah. And then lebih pada gadget type. So kalau you tengok EV cars punya instrument panel ataupun dashboard lah, alat yang mudah, dia very clean sebab dia ada banyak intuitive display dengan LED yang mana benda tu is part of the aesthetic and then technology driven lah. So selain daripada tu, this user interface also produce ataupun result in user experience lah. So setiap kereta tu, EV cars ni dia boleh communicate dengan driver dia. Contohnya dari segi entrance ataupun door entry. So with camera sensor everything, dia kenal user dia and then pintu tu boleh terbuka sendiri contohnya. Ataupun setiap hari kereta tu boleh detect dia akan berjalan pada pukul 7 pagi untuk pergi ke kerja kan. So this kind of pattern akan improve feedback ataupun communication antara EV cars dengan driver ataupun customer itu sendiri lah. And then environmental design, so the using of recycled material and then subject matter lah. So subject matter untuk environmental is more usually on green design and then a bit organic or geometric pun boleh. And then recycle material ni kita boleh explore lah. Contohnya pada PET bottles botol air mineral tu is part of nowadays ataupun future
automotive material ataupun use cloth as a fabric for the door trim. So benda ni is reality lah. Bukannya kain buruk tu dia buat direct lah, tapi dia ada beberapa proses recycle yang menjadikan dia lebih high value untuk design ataupun styling kereta itu sendiri. Okay, this is a part of the ideas lah. So I want to go one benchmark on the EV concept, the Mercedes Vision EQS. Kalau you tengok pada sketch ni ataupun rendering ni, kita boleh feel dia punya fresh design. So kalau tengok filosofi Mercedes ni is on the sensual purity lah. Maknanya dia lebih pada sense human tu punya interaction dengan kereta tu, and then luxury lah, progressive luxury. Maknanya luxury tu should not only be static lah, it can be very dynamic and progressive design. So kalau tengok keywords untuk EQS ni, dia adalah purpose design lah. Maknanya contohnya design dia sebab dah tak ada radiator requirement, so dia boleh buat flush lah. So ini purpose, and then clean underbody. Kalau tengok underbody kat bawah ni, kat floor bawah ni, so it's very clean lah, sebab compartment untuk conventional internal combustion engine tu tak ada, lebih pada battery pack, so dia boleh dapat floor yang lebih clean design dia. And then as a result dia boleh achieve good aerodynamics value lah. So currently the best production car ever produced is 0.20 CD is the Mercedes EQS. So kalau tengok dia punya silhouette tu, it's like a coupe silhouette. It's very sleek, dynamic, and can feel the premium lah. Sebab apa? Sebab dia very simple. And then kat belakang ni is a fastback. It's a fastback. It's not hatchback lah. It's fastback lah. It's like aerodynamics. It's very dynamic lah and sleek. So kalau tengok dia punya side body tu, it's very emotional, and you can feel the sense of the styling lah. So very sculpted body. Kalau you tengok section door ni, it's very pronounced lah. And then the highlight capture and the low light capture is very interactive lah. It's very eye catching lah. So it looks more pronounced lah. You boleh feel surface tu dekat side body kereta ni. And then match with the fender flare lah. So fender dia very pronounced, shows stance dengan muscularity and stability lah. So untuk depan ni, macam saya cakap tadi, is a purpose design. You can have a very seamless design, very clean, that contribute to good aerodynamics value lah. So the surface feeling very connected lah. Kalau you tengok grill ni, dia macam dia memang you boleh feel dia bersambung dengan hood tu. Kita tak rasa macam ada breaking ke. So this is a new value for the styling lah, due to the EV punya technological features. Okay. And then this is the key point dia yang I highlight. And then this is the actual condition lah. So kereta ni dah production dekat Europe, tapi very limited value lah. So antara benda yang baru is the seamless, but they play around with the illumination. So kalau tengok grill ni kalau tengok 3D pattern ni, actually is derived from the Mercedes 3 Stars punya motif lah yang disusun. You can feel the motion and then the movement lah of the arrangement. And then the LED with the sequential and DRL features. And then kalau you tengok wheel dia pun very pronounced lah, with bow design. So actually konsep dia adalah bow design, one bow design. Kalau you tengok daripada atas ni, daripada top view, you can feel the bow image lah. And then dia punya rooftop is panorama lah. I think this is standard lah for EV cars. So untuk you as a young talent for designer, this kind of advantage you should take into account lah to improve you punya
sketch, idea generation and so on lah. Okay. So untuk interior untuk EQS ni, daripada sketch konsep dia, firstly is on the wrap around lah. Kalau you tengok the main cabin tu, dia punya continuity daripada instrument panel bawa ke door trim and ke belakang package tray and deck trim lah, and continue. So this represent endless and space lah, with safety and security feeling, sebab you rasa compounded. So you rasa selamat lah dalam kereta ni. And then for the continuity, kalau you tengok daripada IP tu instrument panel ke floor console ni, the high floor console, you can feel the quality and fluidity lah. So nampak integral and connected. Biasanya kalau kereta sekarang ni, setakat yang ada sekarang ni, you nampak dashboard dia seketul, floor console seketul kan. Ini di connect kan this part ni untuk dapatkan satu interior design yang lebih fresh and newness lah. So sustainability maknanya interaction dengan environment lah. Maknanya design you consider recycle material and that is very green lah. And lastly the flowing form from every angle, from the side, from the top, so it feels dynamic. And you can feel the motion lah from exterior design to interior design. So nampak dia unified lah design dia. Ada setengah kereta tu design exterior dia cantik, interior dia konsep dia jadi lain pula, jadi luxury pula, ataupun very basic. Exterior nampak very muscular. So this kind of design package is very important lah for designer untuk tackle. So ada setengah design kereta tu sebab designer dia lain-lain, and then design konsep dia agak lemah, tema dia berubah-ubah. So as a result, as a package for exterior design, interior design looks not matching lah. So compared to Mercedes, they are very concerned on the total vehicle philosophy itu sendiri lah. It's not just concept, they go beyond, go up to philosophy. Okay, so ini actual conditionnya. Ni tengok macam saya cakap tadi, IP tu dengan glossy finish, piano finish, dia turun ke floor console, and then this floor console bawa sampai ke belakang lah, and terus naik ke package tray. So ini adalah design yang mahal lah. So buat masa ni memang susah lah nak achieve ni sebab ada banyak requirement dari segi hard point, and then contohnya macam parking brake kan, handbrake kan. So ini dia memang floating, bawah dia ni memang floating. So and then feeling dia nampak zero layer. Dia tak ada layer, dia satu fluid je. Itu biasa. And then you can feel the energy of the car lah, macam illumination, the total wrap around daripada IP sampai ke belakang, and illumination tu boleh bertukar lah ikut mood. So ini yang dikatakan interaction antara user, customer dengan kereta itu sendiri. So you can feel personalized lah. You boleh rasa kereta ni you punya. So kalau macam later you mungkin ada dua pengguna untuk satu kereta tu, contohnya macam suami isteri, ayah dan anak. So masing-masing boleh personalize ataupun jadikan dia tema lah untuk kalau macam ayah bawa, seat arrangement dia macam ni, steering position macam ni, and then illumination warna biru contohnya. Tapi kalau macam younger anak dia ke, so dia illumination dia mungkin merah ke, and then sound system dia jadi lain. Sebelum ni mungkin stereo dia bertukar jadi surround ke, and then cabin dia boleh communicate dengan environment kat luar lah. Contohnya macam video yang saya tunjuk tadi, dia sampai dekat area countryside yang ada gunung ganang tu kan, ada bukit bukau tu. So kereta tu boleh detect and then ditukar ambience dalam cabin kereta tu sendiri. So this kind of element you should consider or you should implement lah inside your idea sketch for generation. So untuk concept resolution, I nak as a summarize. So EV ni dia is very important lah
have high impact untuk designer untuk keluarkan tema yang baru and then very strong concept generation. So ini antara keywords yang you boleh guna untuk you punya design activity you lah. Contohnya macam sense of emotion of the user, of the customer to the product itself, illumination, sustainability in terms of environment, techie ni is more gadget based lah. So sebelum ni gadget manusia hanya ataupun customer lah lebih pada handphone kan. So later car tu is part of the gadget itself lah. So this is the evolution of the gadget itself lah. Sebelum ni gadget benda yang wearables, yang portable kan. So lepas ni kereta tu boleh morph pada gadget. So ke arah techie lah. And then 3D motif maknanya 3D pattern lah. So contohnya macam logo Mercedes 3-star tu dijadikan part of element for the front grille. Lain macam UI UX tu is user experience, user information, maknanya display tu macam Mercedes ni dia ada hyper screen MBUX system tu. So macam mana benda tu as a you punya welcome ataupun you punya perantaraan lah antara user dengan kereta tu sendiri. Okay, hai. And then conclusion dia pada saya adalah styling impression have a vital influence in automotive industry lah. Maknanya styling ni sememangnya penting lah untuk design kereta tu sendiri. So design kereta kalau high tech, packaging dia cantik tapi kalau styling dia tak cantik, still orang tak akan pakai lama lah kereta. Kalau orang beli pun mungkin sebab dia berpromosi, other factors lah. It's on the marketing but not on the satisfaction lah. And then the disruption of EV present new styling ideas and development lah. So macam saya beritahu ni, the features of the EV tu dia memberi idea yang baru untuk styling. So memang I anggap 100% of a global player dia akan buat DNA baru lah when it goes to electric vehicle. And then designer dia ada tanggungjawab lah untuk menerapkan unsur-unsur kemanusiaan dalam styling design lah, sama ada dalam otomotif ke dalam produk ke. So ini memang kita punya tanggungjawab lah untuk masukkan unsur-unsur experience and then ergonomics. So this is kind of humanized factors lah. And then adalah penting untuk memahami keperluan pengguna lah, customer needs and trend. Maknanya trend, apa trend sekarang. So mungkin sekarang ni orang akan cerita pasal gadget, pasal social media, TikTok ke apa kan. So macam mana trend ni kita boleh bawa ke dalam styling design kita. So untuk EV adoption tu of course lah ada hyper screen, and then screen ni saja khusus untuk social media contohnya. Screen ni saja untuk GPS, screen ni saja untuk weather ataupun car information. So this kind of trend and customer needs is a added value lah for the styling design itself. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Okay. Dengar tak? Terima kasih Cik Ahmad Zudi atas talk tadi. Interesting lah dia tengok current punya automotive trend, kita tengok lebih kepada elektrik lah. Dan mungkin selepas ni itu adalah current. Mungkin selepas ni kita nak go for autonomous ke, saya pun tak pasti yang tu. Dan perubahan tu sangat cepat lah. Even though di Malaysia ni kita tak nampak lagi banyak kereta elektrik, tapi saya rasa semua manufacturing industry, maksudnya manufacture memang dia orang automotive manufacture memang akan go for electric lah. Even kita punya national player pun saya rasa ada plan, cuma mungkin source dia, mungkin facility. Contohnya kita nak recharge kita punya electric car tu agak sukar kot Cik Ahmad tu dia. Ya betul. Currently facility tu very limited lah. Even kalau kita pergi kat petrol station dah start ada lah recharging station macam you pergi IKEA ke apa kan.
Memang dah start ada, tapi kalau you tengok berapa lot je untuk charging station tu. So kalau customer serang memang Tak boleh cukup jadi bergaduh lah, tak cukup lah. Dan dia makan masa juga nak charge kan. Betul. So So, untuk infrastructure tu actually is a government punya responsibility lah untuk allocatekan infrastructure tu, tapi dari segi investment untuk buat charging station tu is up to the manufacturer lah. Mungkin nak kena ada consortium ke, nak kena discuss kali ke, invest a few ke, something like that lah. dia banyak faktor lah yang perlu banyak faktor dipertimbangkan. Kalau kata semua pakai elektrik nanti, macam mana pula kita punya Petronas contohnya Betul. lah kan. Nak survive macam mana? Orang tak beli petrol. Okay. Betul. So dia ada pro, ada cons. So mungkinlah lambat laun kita akan sampai ke peringkat tu lah. Sebab tu untuk EV ni dia jadi second wave lah. First introduction pada tahun 1900 tu. Bila dia introduce company-company yang ada kepentingan dari segi fuel ataupun fossil base, dia memang terasa terancam lah dari segi bisnes. Sebab tu dia pernah gagal pada tahun 1990-an lah. Tapi since sekarang ni fossil fuel ataupun internal combustion engine ni ada isu environment, isu resources yang dikatakan makin kurang, and then isu harga kawalan. So sebab tu automaker ni start tengok pada alternate fuel lah. So actually EV ni dia ada banyak jenis lah, ada banyak peringkat lah. Kita ada fuel cell, kita ada battery base, and then others kind of macam biodiesel kan. So this kind of alternate fuel is like competing lah with fossil based punya fuel. Okey, ada soalan tak? Kita buka kod ada soalan 2-3 daripada student kita ni. Tapi sebelum pergi kepada soalan daripada tu, saya nak tanya sendiri. Saya sendiri tak pernah dengar kereta elektrik ni bunyi. Dia bunyi humming tu bunyi macam mana? Ya, Mat? Bunyi humming dia is like electric punya humming. Oh. So dia tak boleh dengar dengan telinga, you boleh rasa dia macam tu lah. Oh, so maksudnya kalau dia datang laju tu kita tak memang tak dengar. Okay. You boleh bayangkan sekarang ni kan ada banyak skuter elektrik kat taman-taman ke kalau you pergi. So memang you tak dengar lah. So dari segi awareness dia ataupun kat pedestrian tu memang tak sedar lah. Sebab tu macam Toyota and then memang dah semualah yang mana yang gunakan EV tu dia letak speaker kat depan dia, kat radiator tu. Macam dekat Malaysia RAV4 tak silap saya dah ada dah Avas tu. So masa dia jalan tu memang dia keluarkan decibel lah, ada bunyi lah, acoustic punya sound, kurang daripada 30 km sejam. Kalau dah lebih 30 meter, bila tayar tu dah contact laju ada bunyi lah. Tapi masa daripada Pegun ke 20 ataupun 30 km tu. Yep. Yalah, dia sebab saya pernah hadapi masalah lah macam Cik Ahmad Zudi bagi tahu tadi, macam motorcycle elektrik tu. Memang kita sambil berjalan kita tak tahu kata dia ada kat belakang. Betul. Itu agak bahayalah. Agak bahayalah. Walaupun dari segi noise pollution dia tak ada, tapi dia ada threat lain. Okay, tak apa. So, ada soalan? Guys, boleh tanya? Saya ada soalan. Tanya berkaitan dengan styling electric vehicle ni. Dia kan tak ada macam events macam tu, dia macam minimal kan. So macam mana kalau consider dia punya high performance, kalau macam in braking ke dia mungkin ada hit, mungkin akan panas dekat parts lain macam disc brake ke apa. So macam mana tu? Okay, untuk yang tu kebanyakan manufacturer dia memang tak nak buat dekat opening je lah. So dia ada ataupun airflow channel lah. So airflow channel ni you boleh letak bawah bumper. And then airflow tu dia akan channelkan ke tayar ataupun display je lah. Kalau you tengok design EQS tadi tu, kita tengok dekat tepi, dekat area fog lamp tu dia ada fin. So fin tu adalah channel untuk udara masuk lah, untuk cooling system tu sendiri. And then kita ada
macam air trap, air tunnel is part of the countermeasure lah. Okay. Okay, lagi soalan? Guys? Awi. Guys. Aida, tanya soalan. Daniel ya? Harap kah? Saya ada soalan. Okey, silakan. Amin. Soalan saya, kalau kereta yang gunakan enjin petrol kan, dia punya body mungkin berat lah kalau kita naik kat highway kan. So kita nak speed laju tu dia takkan melayang, terbang. Tapi kalau electric car ni dia punya body dah tak ada berat tau. So macam mana diorang nak solvekan bagi dia punya berat tu maintain tapi dia tak ada enjin? Oh, okay. Okay, untuk correction tu sebenarnya kereta EV lebih berat daripada kereta biasa. 350 hingga 500 kilogram lah. Sebab bateri pack ni memang berat lah. So itu adalah isu EV sekarang. Mass dia terlalu berat, maknanya ada kerugian lah kat situ. So kalau segi teori tu nampak macam enjin seketul besi berat ni dalam 250 kilo. Lepas tu tangki petrol dalam 70 kilo. Tapi sebenarnya bateri pack ni lebih berat lah daripada sistem internal combustion engine. Maksudnya dia lagi berat lah. Kereta elektrik dia lagi berat. Lebih berat lah. So adakah teknologi bateri tu akan sampai satu masa dia boleh reducekan dia punya size ke ataupun berat dia? Betul. Saya percaya kalau kita tengok teknologi bateri daripada dulu 1900 nickel cadmium. And then sekarang dan seterusnya lithium ion kan tahun 1990-an. And then sekarang ni kita ada lithium polymer. Maknanya walaupun size dia you tengok sama tapi capacity dia lebih tinggi. So kalau you dah achieve capacity katalah a few kilowatt, you boleh reduce size bateri tu sendirilah. And then bateri kalau dulu dia datang dalam bentuk sel, sekarang dia semua dalam bentuk plate lah. So bagi saya tak mustahil lah untuk future bateri tu akan lebih compact daripada sekarang. Okay. Ni soalan ni, okay last one lah. Agak privacy lah, bergantung lah ini privacy company ke apa ke. Adakah company Malaysia ni yang ke arah kereta elektrik tu? Ya ada. Macam ada. Proton. Okay. Proton dah dapat base model daripada Geely Geometry. Kalau tak silap saya tahun depan lah dia akan start jual. You boleh Google lah Geely Geometry. So sebab dia nak menyahut keseruan kerajaan nak dapatkan lebih customer and then dapat test exemption lah. Kalau saya pun nak, kalau ada pengecualian cukai sampai 2,500 kan, so dia macam atraktif lah. Bateri pun even bateri pun dia orang boleh insured, maksudnya ada insurans bateri tu kan. Betul. So kalau kata setahun 2 tahun pakai dah expired, you boleh tukar. Ada insurans. So tak payah risau. Betul. So tak payah pergi stesen minyak je lah. Cuma mungkin setiap minggu ke you kena plug in untuk charge you punya kereta lah. Boleh bawa power bank tak boleh? Tak cukup lah? Power bank setakat ni belum jumpa lagi. Tapi bila dia kereta tu bateri, you boleh connect apa-apa lah. Desakan nak charge handphone tu apalah sangat kan. So macam-macam boleh buat kan. Mungkin satu hari nanti, bukan satu hari lah. Contohnya macam camper van. So bila VW keluarkan ID van dia tu, so you boleh pergi camping dengan kereta tu sebab car dah ada dalam tu. So memang seronok lah. Contohnya pergi Taman Negara ke. Tapi tak boleh pergi lama-lama. So lampu TV tu semua dah ada dah. So tak ada masalah lah. Memang seronok lah. Betul-betul. Okay. Right. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Ahmad Zudi. Masa pun tak mencemburui kita lah, tak mengizinkan. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah atas perkongsian. Walaupun kita sesingkat, tapi itulah pandangan ataupun realiti daripada industri itu sendiri. Kalau sebelum ni you all duk dengar, betul ke saya duk cerita ataupun lecturer lain duk cerita, tapi itulah realitinya, dan jika you all di luar nanti pun itulah yang you akan jumpa sebenarnya. Okay, untuk final kita punya session, kita open kamera Ustaz, kita ambil gambar sikit sebagai bukti. Okay guys, tolong open jap. Ada yang tak open lagi ni, kadang-kadang slow sikit.
Kadang-kadang ada yang tak mandi lagi pagi-pagi ni. Tu yang mereka tak open lagi tu. Mereka malu. Tu jangan terkejut ada 2 orang muka sama. Satu dekat Jepun, satu dekat dalam kereta. Nampak sama kan? Yang mana tu? Tu ada nampak muka sama. Satu ada Raymond, satu Oh. belah tengah. Ni Upin dan Ipin. Okay, alright. Ready? Ada yang tak buka? Buka kamera. Okay. Alright, mungkin ada tengah duk tolong mak kat dapur ke apa ke tu. Ada juga tu. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright. Jap. Okay, jap. Jap. Okay. Alright, last one. Yang ni freestyle Okay, 1, 2, 3. Alright. Sekejap. Okay, alright. Okay, so saya stop dulu kita punya recording.